हेलो एवरीवन वेलकम समस्त को आज गोटे नुआ वीडियो रे आज वीडियोटा टिके डिफरेंट टॉपिक ऊपर अच्छी ठीक अच्छे डिफरेंट टॉपिकटा हूँ कौन ना आमर वर्तमान समय बहुत पिला माने ओएसयू रे निजर पीजी करूछंती किंबा निजर आपणकर डिग्री कोर्स करूछंती ग्रेजुएशन किंबा अदर जहाँ भी कोर्स हमर अच्छी से सब कोर्स से करूछंती ठीक अच्छे तो कोर्स ए कोर्सटा हूँ डिस्टेंस रे समस्त जानिछंती हमर ओडिसा रो माने ओडिसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जहाँकि संबलपुर रे अच्छी सेही यूनिवर्सिटी थ्रू रे हमर डिस्टेंस कोर्स करा जाउची जहाँकि आपन डिस्ट्रिक्ट निज डिस्ट्रिक्ट रे कॉलेज जाक रही से कॉलेज रे पिला माने करूछंती ठीक अच्छे तो यही कॉलेज रे पिला मानक डाउट आसुथिला माने मते बहुत ही मेसेज आछि सर आमे ओएसयू रे करूचे किंतु हमर स्टाइपेन आसुनी स्कॉलरशिप हमको मिलुनी ठीक अच्छे तो आज वीडियो रे मु आपन क्लियर करबी स्टाइपेन मिलुची ठीक अच्छे ओएसयू रे जो माने आपन निजर कोर्स करूछंती से माने आपन ग्रेजुएशन कोर्स हो किंबा आपन एमए कोर्स हो पीजी जहाँ भी कोर्स करूछंती ठीक अच्छे सब कोर्स रे आपन कौन सेटा स्कॉलरशिप मिलुची आ अल्प मिलूनी जहाँकि आपंकर अराउंड 7-8,000 पाखापाखि मिलूँ ठीक अच्छे पर इयर रे सेटा आपन डिपेंड कोर्स कोटा आप करूँ से कोर्स मुझे पीजी कथा कहबी एमए कथा मुझे आपन पीजी एमए कथा कहबी से माने गोटे इयर रे ठीक अच्छे से आपंकर अराउंड 7-8,000 मिलूँ ठीक अच्छे तो मिली मुझे विथ प्रूफ देखी ठीक अच्छे केबे केबे आपंकर स्कॉलरशिप आपंकर अकाउंट रे आसी ठीक अच्छे आपने केमी चेक करेंगे आपको जब मिलनी केमिति करिले मिलिबो एवरीथिंग मु आपनको एही वीडियो रे क्लियर करबी तो जो माने हमर ओएसयू रे निजर डिस्टेंस कोर्स करूचंती एवं आपनकर डाउट रहउची जे हमर स्कॉलरशिप मिलुनी कोन करिले मिलिबो केते मिलिबो ठीक अछि सब किछि आपनकर एही वीडियो रे क्लियर करि पारिबे संपूर्ण वीडियोटा देखिबे जो माने हमर चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करियो ता सहित शेयर करिवे जो माने ओएसयू रो स्टूडेंट और जहाँ भी आपनकर क्वेश्चन थिबो डाउट थिबो निश्चय आपण से सब को आप वीडियो लास्ट में मत पचारि पारे ठीक अच्छे पेशेंस सहित देखो सब डाउट आपंकर निजे ही क्लियर करेंगे वीडियोटा देखिले ठीक अच्छे तो चलतु मु फास्ट आपको प्रूफ देखई दूसरी बुझे ना प्रूफटा कौन ना आम जो अप्लाई करते ठीक अच्छे माने आमर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जहाँ कहुए आप स्कॉलरशिप खाली कहतु से स्कॉलरशिप रे आम अप्लाई कर स्टाटसटा फास्ट चेक करवा तापर आपको देखेबी से स्टाटस कौन शो करुँची से लिखाई केबे केबे आसी आ डेट्रे आम माने अकाउंट क्रेडिट होती कि नहीं ताहा भी देखा ठीक अच्छे देखो ये आम डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप रोचे ठीक अच्छे यहाँ हूँ निर्माण श्रमिक जो मैंने लेबर कार्ड कर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ठीक अच्छे एससी एसटी जो मैंने अच्छा से स्पेशली से आहरी अच्छी ठीक अच्छे तले बहुत अच्छी तले आ गए अच्छे देखो कृषि विधि निधि योजना ठीक अच्छे ई मधुवृत्ति ठीक अच्छे बहुत ही अच्छी आहरी थाए एमती देखो तले आहरी अच्छी गोपबंधु शिक्षा सहायक योजना बहुत ही थाए तो ये सब हमको दरकार नहीं साधारणतः आम एससी एसटी डेवलपमेंट अप्लाई कराए आमर निर्माण श्रमिक ठीक अच्छे तो एससी एसटी आम अप्लाई करते आए देखा आम स्टाटस से कौन शो करुँच तो स्टाटस चेक करने जो मैंने अप्लाई करिसेंती ठीक अच्छे आउ देखो आ गोटे कथा कह अप्लाई करने जगह भी माने आमर बहुत ही इंपोर्टेंट रही है कहीं आमर जो आम कॉलेज एड्रेसटा दौचे से स्टडी सेंटर एड्रेस देले हेनी से संबलपुर ओएसयू एड्रेस दबाक पड़ो ना आमर से माने क्रेडिट हेनी स्कॉलरशिप यही कारण बहुत पिला स्कॉलरशिप रिजेक्ट हुए ठीक अच्छे माने आम जब देखा प्राय 50-60% पिला आसे आउरी सेमती 50% पिला आसेनी से भूल एड्रेस फिल करती ठीक अच्छे से स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाए तो देखो आम चेक करवा चेक करने तौक स्क्रॉल करवा तौक स्क्रॉल कले जगह आपंकर आसो से ऑप्शनटा तो देखो आम लॉगिन करवा डायरेक्ट ठीक अच्छे लॉगिन करके देखा तो जो मैंने अप्लाई कर आधार कार्ड नंबर आपको देवे जहाँ पासपोर्ट क्रिएट करते ताहा देवे आउ यहाँ आपंकर मेटा को सॉल्व करके जगह देले लॉगिन हो जाए ठीक अच्छे तो मुझे लॉगिन करके आपको अकाउंट को देखा तो देखो यहाँ मुझे आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करी तो ये लिखाई कौन ना सैंक्शन बाय अप्रूव अथॉरिटी यहाँ पढ़ंतु ऊपर आम गोटे ऑप्शन अच्छी सैंक्शन ठीक अच्छे तले गोटे ऑप्शन अच्छी पेमेंट प्रोसीड ठीक अच्छे तो पेमेंट पठा जाए पेमेंट कब पठा जाए देखो आमर 8 फेब्रुआरी ठीक अच्छे 8 फेब्रुआरी सब आम माने पेमेंट अकाउंट को आसी जो मैंने अप्लाई करते यही डेट्रे ही आसी ठीक अच्छे तो यही डेट्रे मोर अकाउंट क्रेडिट होती नहीं ताहा मुझे देखी आ गोटे मुझे जो स्टाटस कथा कहती ठीक अच्छे से स्टाटसटा भी आम देखीदे ठीक अच्छे स्टाटस कौन शो करुँची से भी तो देखो ना जोटा आपंकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टाटस स्टाटस भी मुझे देखुची ना आप डाउट रही तो जस्ट सेकेंड स्टाटसटा को जावा यहाँ स्कॉलरशिप अप्लाई केवे आमर अराउंड नवेम्बर आड़ को स्कॉलरशिप अप्लाई करी फास्ट नवेम्बर ठीक अच्छे माने 21 तारिख में अप्लाई कराई आसी के फेब्रुआरी माने नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी 4 मास पर स्कॉलरशिपटा आसी बुझेगा तो मुझे स्टाटस देखुची
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ନୋ ଇୟର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଏଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ମାନେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ, OTP ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ OTP ଇନପୁଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ OTP ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖେଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଇୟର୍ଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ କହିବା ସାର୍ ଆପଣ ପୁରୁଣାଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି 2025-26, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମର ରିମାର୍କରେ ସାଙ୍କସନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ସିଆଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍, ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଆମର ଆସିଛି ଡେଟ୍ 8 ଫେବୃଆରୀ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଟ୍ 8 ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଏ ପଇସା ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ହଁ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, OSUରେ ହିଁ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ମାନେ ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା OSUରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟିଏ ପଠେଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ନା କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ପଠାନ୍ତି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର 31, ଠିକ୍ ଅଛି, 31 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପଇସା ପଠାଯାଇଥିଲା ଟଙ୍କାଟିଏ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କିସ୍ତିରେ ପଠାଇଛନ୍ତି 3000 ଆରାଉଣ୍ଡ। ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲା ପଇସା, କେବେ ନା ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡେଟ୍ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟାଇମ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 3000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଗଲା। ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ କିସ୍ତି ଯାହାକି ଆମର 8 ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିବା କଥା, ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଥର୍ସଡେ, ମାନେ ଆମର 8 ତାରିଖ ରିସେଣ୍ଟ ଥର୍ସଡେରେ ଆସିଛି ଆମର କେତେ 4500, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଟଙ୍କାଟି ଆସିଥିଲା, ଦେନ୍ 3000, ଦେନ୍ 4500, ମାନେ 7500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିଛି ଆଜ୍ ଏ PG ବା ଆପଣଙ୍କର MAର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କର OSUରେ ଯଦି ଆପଣ MA ବା PG କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇଲି। କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା। ଏବେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିଛି ସେମାନେ ତ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିନି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ ନିହାତି ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ସାର୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ମକୁ କେଉଁଠି ଆମେ ମାନେ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କି, ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଫର୍ମ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସବମିଟ୍ କରିବାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫର୍ମ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଫର୍ଦର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିନି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏରେ ହିଁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆଉଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମିଳିବନି, ତାହା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଉପରେ, ଡାଉଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଟେନସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ OSUରେ ନିଜର PG କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟେଡ଼ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି OSUରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ମୁଁ ବି OSUରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ମୋର MA କରୁଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦେଲେ ହିଁ ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ପାଇବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ପାଇବେନି, ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିବାରୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।